उनकी बहुत शिकायत आई हैं। एसएचओ चीचा बतनी, डीएसपी मुजफ्फरगढ़ और मेपको के मुल्तान पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, ये मैं चंद सीनियर नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ। ये उसके अलावा और बहुत से और मैं याद दहानी दिलाना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, ये इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। और इनको पता होना चाहिए कि ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा देर बचनी नहीं है, और ये तमाम गैर कानूनी काम जो ये अफसरान कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड के ऊपर आ रहे हैं, सबके जा रहे हैं, और कानून के मुताबिक ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, कानून के मुताबिक इन सबको अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी गैर कानूनी काम जो ये कर रहे हैं। तो ये भी जिनके मैंने नाम लिए, उसके अलावा जो बाकी जितने भी अफसरान हैं वो ज़रा जहन के अंदर ये रखें। और ये कितनी दिन करीब आते जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़त्म होने के, उसमें आज एक और इजाफा हो गया। फैसल मुझे नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई है पंजाब असम्बली से। जो मेंबरान हैं वो कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरीके से तमाम 20 हलकों से आवाज़ आ रही है, जो हवा चली हुई है, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ इमरान खान के वो एक वाज़े नज़र आता जा रहा है। तमाम सर्वेज जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाज़े कामयाबी हासिल करने के लिए जा रही है। धांधली की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद धांधली चल ही नहीं है, और इसीलिए आज बड़ी हमारी नज़र होगी। उसमें कई केसेस जो हैं, हाँ इलेक्शन मैं उसका मेंशन करना भूल गया था। इलेक्शन जो करवाना है वो टीचर्स ने करवाना है, और सीईओ एजुकेशन पिंडी, सीईओ एजुकेशन लाहौर, ये दोबारा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये बदले गए हैं 25 मई के बाद। ये भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल है। ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्बल तो उन्होंने कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने हमारी बाबर अवान साहब हमारा केस प्लीड कर रहे थे, उनकी बात से उन्होंने इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि हम ये ऑर्डर्स जारी कर देंगे। लेकिन ये सब ऑर्डर्स भी उम्मीद है कि जल्द जारी होंगे, क्योंकि इलेक्शन तो अब सर पे आ गया, परसों इलेक्शन है, तो फौरी तौर पे ये ऑर्डर्स जारी होंगे, और गैर कानूनी तौर पर तबादले किए गए वो सारे के सारे कैंसिल किए जाएंगे। इसी तरीके से जो वोट ट्रांसफ़र हुए हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल वाज़े तौर पे हिदायत उन्होंने माना है इस बात को कि जो वोट 25 मई के बाद लिस्ट के अंदर तब्दीली हुई है वो सब खारिज किए जाएंगे। जो वोट उस हल्के के अंदर शिनाख्ती कार्ड में उसका आर्जी या मुस्तकिल पता नहीं है तो उसको खारिज किया जाएगा। इसी तरीके से ज़ुबानी तौर पर कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स वहाँ पर ये कह रहे थे कि पोलिंग एजेंट जो है वो हल्के का बाहर हम नहीं बैठने देंगे, बिल्कुल गैर कानूनी बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इससे इत्तफाक किया कि ये गैर कानूनी है, और उन्होंने कहा कि इसकी भी हिदायत हम जारी कर देंगे कि बिल्कुल वाज़े हिदायत हैं। इलेक्शन एजेंट जो है जो एक होता है हल्के के अंदर वो हल्के से होना ज़रूरी है, लेकिन जो पोलिंग एजेंट इनफरादी पोलिंग स्टेशन में बैठते हैं उनका उस हल्के से होना ज़रूरी नहीं है। वो भी हिदायत जारी कर दी गई, और भी इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इनफरादी एक्ट एक या दो नहीं हो रहे, ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, ये इज्तमाही तौर पर हो रहा है। इसलिए एक्शन जो है इसको रोकने के लिए सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से बाबर अवान साहब ने भी वहाँ पर याद दहानी कराई कि जिस तरह टस्के के बाद आपने पूरे के पूरे अफसरान तब्दील करके रख दिए थे और बाकायदा कंट्रोल संभाल लिया था, ये वाज़े हो गया है कि जब तक हमज़ा बैठे हुए हैं वज़ीर आला की कुर्सी पे, उन्होंने ना आइन को मानना है, ना कानून को मानना है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुकम्मल तौर पे उनसे इख्तियारात जो भी इलेक्शन से बराह रास्त अफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें जो असरअंदाज होती हैं, वो उनसे ये इख्तियारात लिए जाएँ, फौरी तौर पर वापस लिए जाएँ, और इलेक्शन नज़र आए कि इलेक्शन जो हो रहा है वो गैर जानिबदार तरीके से हो रहा है। जीतना तो फिर भी तरीके इंसाफ में है, लेकिन ये कौम के एतमाद के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बाकी रियासती इदारे होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई रियासती इदारा जो है उसकी ताकत सिर्फ ये नहीं होती कि आइन में क्या लिखा हुआ है या उसके पास बंदूकें कितनी हैं। असल ताकत रियासती इदारों की होती है कौम की मोहब्बत, उनका उनके ऊपर यकीन, उन पर भरोसा। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात की वजह से ताकतवर नहीं, इलेक्शन कमीशन ताकतवर बनेगा जब पाकिस्तान के अवाम इनके लिए गवाही देंगे और कहेंगे हाँ वाकई में ये ईमानदारी से इंसाफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान की कौम पीछे खड़ी होगी तो कोई सियासी पार्टी भी फिर तंग नहीं कर सकती। इसलिए हमारी उम्मीद है
کہ آج ہی جلد یہ ہم فیصلے دیکھیں گے. جو انفرادی کیسز دیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں فیصلہ دیکھنے کو ملے گا, اور ایک بھرپور ایکشن, ایک مجموعی طور پر بھی ایکشن نظر آئے گا کہ الیکشن کمیشن ایک خاموش تماشائی نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق جو براہ راست آئی جی, چیف سیکرٹری پنجاب, یہ بھی سب آپ دیکھ لیں, یہ آپ کے جو ماتحت افسر کر رہے ہیں, یہ جواب نہیں بنتا کہ ہم نہیں کر رہے اور وہ نیچے والا کر رہا ہے, اور اس کے پاس براہ راست ماڈل ٹاؤن سے جو ہیں یا چیف منسٹر ہاؤس سے ہدایات آتی ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ نے براہ راست کہا ہوا ہے, ہدایات جاری کی ہوئی ہیں آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو, الیکشن کمیشن کو, اور امید ہے کہ آج سے ہم یہ اس سپریم کورٹ کے ایکشن کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور اگر خدا نخواستہ آج بھی نہیں ہوتا تو پھر یہی ہم اپیل کریں گے کہ پھر سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلوں کے اوپر خود عمل درآمد کرانے کے لیے اختیار بھی رکھتی ہے. کسی طاقت کو ان ایڈ آف سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی انفورسمنٹ وہ طلب بھی کر سکتے ہیں, اور بھرپور طریقے سے یہ ایکشن لیے جائیں گے. الیکشن ہونے سے پہلے لیے جائیں گے, 17 تاریخ صبح ڈبے کھلنے سے پہلے لیے جائیں گے, ورنہ یہ نہ ہو کہ اس دن جو ہے ہمیں لوگوں میں اشتعال نظر آئے, غلط الیکشن ہوتا ہوا نظر آئے, اور خواہ مخواہ میں کوئی پریشانی پیدا ہو عوام کے لیے بھی, اور پوری منحصر قوم بھی ہمارے لیے کوئی مزید پہلے پچھلے 3 مہینے میں کم مشکلات نہیں پڑی اس قوم کے اوپر. وہ کل انہوں نے بہت بڑا احسان کیا, انہوں نے کہا کہ 99 روپے میں تمہاری جیب سے نکالتا ہوں, اور پھر الیکشن سے 2 دن پہلے میں 18 روپے واپس تمہاری جیب میں ڈالتا ہوں. 80 روپے تمہارے میرے پاس ابھی بھی ہیں, شہباز شریف کے پاس 80 روپے فی لیٹر عوام کا بھی یہ رکھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے. اور یہ بھی سب کو آگے پتا ہے کہ اگر عالمی منڈی میں اور قیمتیں مزید کم نہ ہوئیں, جو پہلے $20 سے $22 کم ہو چکی ہیں, تو انہوں نے پھر آگے جا کے بڑھا دینا. یہ بھی سب کو پتا ہے, یہ صرف الیکشن کے لیے ڈرامے بازی ہے. تو اس لیے پہلے ہی حکومت کے اوپر تو بھروسہ ہے کسی کو کوئی نہیں. کوشش یہ ہے, امید یہ ہے, خواہش یہ ہے ہماری, اور قوم کی ضرورت یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ نظر آئیں کہ وہ انصاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ. بالکل بالکل, یہ درست اچھا سوال ہے جی آپ کا, کہ ایک تو وہ ہیں جو حکومت کے کہنے پر, دباؤ پر, یا ان کو خوش کرنے کے لیے غیر قانونی احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں, وہ بھی مسئلہ ہے. اور دوسرے جو دوسروں کے اوپر جو نہیں کر رہے, یہ چلے میں اس کا نام نہیں لیتا, یہ ایک ابھی میں نے آپ کو بہت ساری تبدیلیاں بتائی تھیں, اس میں سے ایک تبدیلی کی اس لیے گئی ہے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ مان نہیں رہے تھے افسر, تو ان کو غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن الیکشن لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تبدیل کر دیا گیا. تو یہ تمام لوگ جو پریشر لے رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ آپ آئین کے بھی ساتھ کھڑے ہیں, قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ تاریخ کے بھی دائرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ سب کو گرتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ چلے گا نہیں آگا. آپ فکر نہ کریں, فکر صرف ان کو کرنی چاہیے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سر, جمہوریت کا مستقبل, جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب پاکستان کے عوام کو نظر آئے کہ جن کو انہوں نے منتخب کیا تھا وہ فیصلے کر رہے ہیں, عوام کی بہتری کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہیں, وہ یہ فیصلے کرنے میں آزاد ہیں, ان کے کام کے اندر نہ اندرونی نہ بیرونی کوئی مداخلت ہو رہی ہے. الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ بنیاد بنتے ہیں اس نظام کی, وہ صاف و شفاف ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوگا تو جمہوریت جو ہے مضبوط ہوگی. جو پچھلے 3 مہینے سے ہو رہا ہے اس میں جمہوریت کی جڑیں کاٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا.